Mondom, hogy most akkor bejelentenek játékokat, amiknek a cégeit a bejelentés után bezárják. És így, what? Mi a faszom történik itt, ember? Meg egyébként is, szóval az a baj, hogy most már kezdem úgy nézni, hogy ez a csaj, ez az új CEO-ja az Xboxnak, ez nem fogja megmenteni az Xboxot. Ez szét fogja baszni az egészet. Actually think this is gonna work. Xbox is out here laying off staff, preparing to gut studios, maybe even shut a couple of them down. They're even dancing with the idea of having Microsoft spin off the entire Xbox business into its own entity, like they're cutting off a limb that's gone gangrene. You got Satya Nadella out here talking about how the business isn't even sustainable and that they need to worry about monetizing it even more than they already do. They're also talking about, well, I don't know, leasing your consoles like they do cell phones. Asha Sharma is out here and she's gone from the savior to the reaper. It's got a lot of people's heads spinning. Én ezt el se akartam hinni, hogy ez real. Várjál. Lease PlayStation. Szóval én ezt el sem akartam hinni, hogy ez egy real dolog. Hol van? Valahol pedig láttam. Ilyenkor nem találom meg, érted? Na mindegy, mindjárt megkeresem. For one, welcome it. Except for the cell phone part. That's definitely dark. I don't want to have anything to do with that. But this is what I view as one of the most necessary things to happen in the games industry. The collapse of the Western games industry. Because you look at Xbox, and these guys, they became the largest publisher in the entire industry by essentially consolidating half of the industry, buying up most of their competition, at least anything they could get their greedy little mitts on. And they gave these developers a false sense of security. Oh, you're just making these games for Game Pass. When in fact, I think these guys should have been out there in the industry fighting for their own life, competing in the blood sport of Darwinism that is the games industry today. Now, the problem is, with everything that Xbox is doing, none of it's actually going to work. None of it's actually going to do anything. Their issues have never just been that they had too many studios. That's definitely part of it, but these guys have no idea what Xbox even is. And I think that Microsoft is a big part of that problem. They are a company that's getting involved in an industry and with an audience that they are so much more interested in exploiting than they are actually serving. So today what I want to do is I want to talk about Xbox's Great Reset and how I don't buy any of it. And how the more time that I spend looking at this company, it looks like they've just spent a decade trying to do everything other than just making games that people want to play. Man, games journalists really are surprised that some of these studios are shutting down. Ow. But before that, today's video was sponsored by Boot.dev. That's right, I drugged these guys back again in hopes that I can convert some of you guys to sponsoring today's video.
I've been holding my tongue for quite a while now, more or less just kind of biding my time, waiting to see where things go, letting some people have some harmless fun. But seriously, why were people so optimistic about Xbox? How did nobody realize that they were falling hook, line, and sinker for one of the most blatantly calculated PR campaigns that this industry has ever seen? This entire thing has been textbook return to form marketing from start to finish. We have seen thousands of companies do this exact same thing. It has its own name. It's called nostalgia marketing. You change the leadership, you brand the new person as somebody that is a part of the audience, you roll out some old logos, some old products, the old feelings, and then once you've built enough goodwill, you go... Megtaláltam. Na itt van. Szóval rendesen tudod bérelni a PlayStation-ödet havonta. Érted? Havi szinten. Érted? Hogy így mi a fasz? List choose monthly rolling for ultimate flexibility for lower monthly payments, select bla bla bla. Érted? Szóval rendesen már nem is arról van szó, hogy vedd meg a konzolodat, hanem hogy már rendesen tudod bérelni. Ugye? Ez benne a durva. Azért ez így elég para szerintem. Hogy már ilyeneket csinál, érted, a PlayStation itt a UK-be. Tize- 18-19 font havonta. Mennyi? PS5 Pro. How much? UK. Szóval 789. Calculator hol van? 789 osztva 19-el, ami azt jelenti, hogy 41 hónap. Ami 3 év. Szóval 3 év és 4 hónap alatt te kibérelsz egy PlayStation 5 Pro-t, és végül kifizeted egy egész PlayStation-nek az árát, egy egész PlayStation 5-nek az árát, és utána nem a tiéd a konzol. Érted? És vannak emberek, akik ebbe belemennek, mert másképp ezt nem reklámozná a Sony. Másképp ezt nem reklámozná a PlayStation. Ilyenek van. Eszméletlen, mondom. Olyan hülyék az emberek, hogy beszarsz. Kurva kemény dolgok vannak ezzel a gaming industry-val mostanság. Inkább szó szerint vannak olyan emberek, bazd meg, akik kajak kifizetnek 19 fontot havonta egy olyan dologért, ami nem az övék. És ha túlléped a 3 év 4 hónapot, akkor lényegében drágábban jössz ki, mint ha vettél volna egy PlayStation 5 Pro-t, ami még mindig nem a tied. Bazd meg. Ilyenek vannak. Right back to business as usual. That's exactly what Xbox did. They brought in Asha Sharma. They billed her as this gamer with a gamer tag showing 40 plus hours a week, which got debunked pretty quickly. I actually ended up talking to some people over at Summer Games Fest, and apparently she was very much against Xbox trying to do that, but they started changing their logos. They had their last showcase where they revealed the X25, a callback to the transparent Halo Edition Xbox, which, by the way, was really cool, and I totally want to get one of those if I was actually interested in an Xbox, which I'm definitely not, but now, here they are talking about console exclusivity, reigniting the console wars all over again. And all of this
was meant to make you, as a customer, feel like this company is finally headed in the right direction, even though realistically they really haven't done much of anything. Most ez is igen, ez is egy olyan dolog, hogy egy csomó kreditet, hogyha most a következő játékok, mint például az új Gears, EDA, vagy a Fable sikeres lesz, a most megjelenő játékok, hogyha esetleg valamilyen sikert elérnek, akkor vannak emberek, akik komolyan ennek a csajnak fogják majd a kreditet felírni. Hogy köszönhető neki. Szóval olyan játékokról beszélünk, amiket valószínűleg már egy jó 3-5 éve fejlesztenek, még mielőtt ugye egyáltalán szóba került volna eleve ugye az, hogy ez a csaj egyáltalán beülhessen a székbe. Eleve nem tudjuk azt, hogy nem az ő ötlete volt az, hogy ő fölhúzza az árát a Game Pass-nek, és akkor most mágikusan bejött ez a csaj, és az emberek úgy gondolják, hogy úristen, ez most megmentette az Xboxot, mert lecsökkentette a Game Pass árát $7. Érted? Szóval, hogy vannak ilyen emberek, akik nem látnak taktikát, egyfajta üzleti taktikát abba, hogy ez a csaj lehet, hogy mindvégig egyébként húzogatta a mézes madzagot, ugye. És mondom, olyan játékokról beszélünk, amit 3-5 éve már fejlesztenek, és hogyha kijönnek és sikeresek lesznek, akkor azt mondják, hogy ez annak köszönhető, hogy ez a csaj van a székbe. Aki most került bele egyébként, ugye januárba. Eszméletlen milyen hülye emberek vannak. Beyond just manipulating sentiment to try to get it back on their side, which, to be fair, worked. It actually worked really well in this case. People were posting online, making videos, talking about how Xbox is back, how Asha Sharma is their savior, and how they finally see a light at the end of the tunnel, meaning that Asha's first days, or first 100 days, went exactly according to plan. But all of that goodwill, nostalgia, Xbox's back energy was only ever there just to cushion the fatal blow that was coming for the next 100 days. After Summer Games Fest and the Xbox Showcase, both CEO of Xbox and the CEO of Microsoft went around doing interviews, and both of them basically took off the rose-tinted glasses and started telling the same story. Xbox is in crisis. Satya Nadella went on Hard Fork and said that YouTube is making more money off their games than they are. Hey man, thank you for the shout out. He also talked about how Xbox is not monetizing its games enough, and how after... Itt van. Egyébként says video games aren't monetized enough. Érted? Hát az ilyen, bazd meg. Ezek, ugye valahogy tényleg egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy minden, ami nyugatról érkezik, azt egyszerűen el kell felejteni. Filmek, buknak, szarok mind jóformán ma már, játékok buknak, cégek zárnak be, stúdiók zárnak be, folyamatos leépítések vannak, de még sincsen javulás, és egyfolytában csak azt hallani, hogy a lehető legolcsóbban, egy lehető legócskább, szarminőségű produkttal minél többet lehessen monetizálni, hogy minél több embert meg tudjanak fejni, akik hülyék. Konkrétan tényleg a nyugatot csak és kizárólag azok az emberek tartják fönt, akik azt mondják, hogy ez az, amire, akik azt mondják, hogy tök mindegy mi az, ez egy játék, én megveszem. Ez kurva nagy. Ez az, ami a legnagyobb probléma valószínűleg most. És ilyen emberekkel én már beszélgettem. Ők szó szerint azt mondták, hogy tök mindegy, hogy mi ez, tök mindegy, hogy ki van benne, tök mindegy, hogy ki csinálta, ez egy játék,
a megfelelő címmel, a megfelelő emberektől, ugye, a megfelelő cégtől, és ők megveszik. És az ilyenek miatt tartunk most itt. És még mindig azt mondják, hogy a játékok nincsenek megfelelően monetizálva. Bázd meg. Mondom, én már nagyon régóta jóformán csak és kizárólag keleti játékokra költök. Szóval ebbe az évbe én nem vettem mást. Mit? Crimson Desertot, Pragmatát, Resident Evil-t eddig. Csak és kizárólag kelet. Mert azok játékot gyártanak. Azok saját magukat reklámozzák. Nem pedig arra hajtanak, hogy minél többet lehessen kifejni abból a címből, amit eladnak. Ők másképp keresnek maguknak pénzt, és érdekes módon őtőlük nem hallunk problémát azzal kapcsolatban, hogy egy játék 110 millióba kerül a fejlesztése, és eladnak belőle 5 millió példányt. És mindenki boldog. 25 years of investment, it is time for the Xbox brand to become self-sustaining, and claimed that the Xbox business has been reporting losses up until just recently, with a profitability margin of 3% at the moment, which is not good at all, especially when you own some of the most expensive studios and recognizable IP in the entire industry. Yeah. Then both Nadella and Sharma started talking about how there are tough decisions ahead, a desperate need for cost reduction and better monetization. Asha then took interviews where she talked about how the rising costs of hardware is only going to continue to get worse, with some of these costs potentially rising to 7 times what they are at this point. And because of that, she said that the next console would require radically different solutions, more flexible hardware, more flexible storage, and financing options. She also talked about how Xbox as a business needs to refocus its efforts and allocate more investment towards its blockbuster franchises and AAA games, even if that means that they need to go through more. Ezt mondom, ez is egy marketing taktika. Legyenek a hardverek, meg legyenek a konzolok egyre drágábban, függetlenül attól, hogy nem feltétlenül, hogy nincsen rá szükség, de hogyha már drágább, akkor egyre könnyebben el tudják majd adni ugye a cloud gaminget, amire egyébként építkeznek, szóval nem hiába fektet bele még mindig pénzt a Microsoft, hogy pörögjön érted az Ultimate, hogy pörögjön a cloud gaming. Mert előbb vagy utóbb tényleg csak az lesz a vége, hogy te fizetsz valamiért, ami nem a tiéd, és csak előfizetés legyen. Szóval ezt ugye valószínűleg ez lesz a jövő. Hogy az Xbox az megszűnik létezni önálló konzolként, hanem csak és kizárólag egy fekete doboz lesz, ami cloud gaminget fog játszani. Azért is ugye az Nvidia is bejelentette, ugye, hogy hamarosan ugye konkrétan alacsony teljesítményű AI vezérelt, AI boostolt alacsony teljesítményű laptopok fognak piacra dobni, hogy valószínűleg az lesz a jövő, és ha nagyobb teljesítmény kell, meg nagyobb tárhely, akkor ott a GeForce Now. Úgyhogy ja. És egyértelmű, hogy nem az olyanok érted a célközönség, mint én, akik még abban az érában nőttek fel, hogy ért valamit ugye a fizikális tartalom. Meg mi ismertük azt, hogy milyen volt egy PlayStation 1, meg egy PlayStation 2, még ugye ami plug and play volt. Ja. Mondom,
A Blade Runner egyre jobban jön. Egyre inkább valóságosabb lesz. Mergers and acquisitions. After this, the news broke. Xbox is preparing for another wave of layoffs. Jason Schreier reported on this in a YouTube video where he had said, as I reported to Bloomberg last... Gondolj bele, ennyire nincsenek, és nem értik, hogy miért nem mennek az eladások, és miért szarok az eladások. Már vagy harmadjára remasterelik, vagy másodjára. Másodjára remasterelik a Halo 1-et. Egy több mint 20 éves játékot. Még mindig remasterelnek, bazd meg. És nem értik, miért nem megy a biznisz. week, massive layoffs are coming to Xbox at the end of Microsoft's fiscal year on June 30th. And as I reported on Bloomberg this week, studios such as Compulsion Games, the makers of South of Midnight, and Double Fine, the makers of Kiln and Keeper, and Ninja Theory, the maker of Hellblade, are all currently in negotiations with Xbox to figure out what's next, because all of them are on the chopping block. And those are just the 3 studios that I've confirmed so far. I know that there are other studios in trouble. I know that layoffs are going to hit the entire organization in a huge way. What's happening is going to be pretty brutal. The word bloodbath has been thrown around amongst people that I've talked to that know what's happening. It's going to be bad. So to summarize the plan, Xbox is going to be cutting costs, laying... Érdekes módon arról nem hallottunk egy szót se, hogy a Halo-t, a 343 Industries-t, azt leépítik. Mert az elmúlt, nem is tudom, 3 Halo játék az egyébként kuka volt. Ugye? Szóval nem értem, hogy egyébként azt miért nem építik le. Amikor nem termelnek semmi érdemlegeset. Ez igazából meg tudnák oldani a problémát azzal, hogyha kirúgnák mondjuk az egész HR department, és nem foglalkoznának inkluzivitással, meg DEI, Sweet Baby dolgokkal. Amúgy az is segítene. Laying off people, shutting down studios, putting more of their money behind their biggest franchises, pushing out games like Halo, Fallout, and Elder Scrolls faster, bringing back select exclusivity, reigniting the console wars, exploring more flexible hardware and financing options, increasing their monetization, and then somehow, despite all this happening because they bought too many studios, they're still leaving the door open for mergers and acquisitions. This company is out of control. Now, as many of you guys might know, I am all for layoffs and these studios being spun out and getting their independence back in the games industry. I've always viewed the over-consolidation of the games industry as one of the most destructive things that Xbox has done. A lot of that talent needs to be somewhere else or fighting on their own outside of this giant corporate machine. But I can't even celebrate Xbox cutting studios or potentially spinning them. Gondolj bele, geci. Most egy akkora hullám van, a Sony felvásárolja az is ugye a stúdiókat, bezárja őket, mert olyan terméket csinálnak, amik buknak, és most ugyanez az Xbox is. Felvásárolt egy csomó kisebb és nagyobb stúdiót, amiket most szépen bezár. Mert olyan terméket csinálnak, amik buknak. Mi, hogy ez milyen jövőképet vetít egyébként, érted, a fejlesztők számára, a cégek számára, az indie fejlesztők számára, hogy ha belemennek egy nagyobb dealbe valamelyik nagyobb céggel, mint a Sony-val vagy az Xbox-szal, bázd meg 99%-ra az esély, hogy be lesznek zárva és be lesznek olvasztva valami máshova. Ennek ilyen déjà vu érzése van, nem? Mintha ezt már csinálta volna az EA annó. Azt is meg lehet nézni. Out because their plan is not to take that money and become leaner, smarter, or more disciplined. No, their plan is to turn around and pump that same money into AAA games that are already over budgeted to begin with, and also using it just to go out and buy more studios. And none of what they're doing right now is going to solve any of this company's actual problems, which is their leadership, their greed, and the fact that their games just flat out suck. I have seen so many people celebrating this half measure of them bringing back only select exclusives, but it makes absolutely no sense.
The whole reason that Xbox made their games multi-platform is because those games were not making enough money locked to the Xbox ecosystem. They were basically confirming that themselves by admitting that this business has not been profitable. Part of that has been them subsidizing these games through Game Pass, but a lot of it is much simpler than that. These games have just not been good enough to pull people into their ecosystem. And even if Gears of War E-Day and Clockwork Revolution end up being these must-have games, how are you going to convince someone to buy into an Xbox right now? These games are being sent out to... Amúgy igen, mondom, most ugyanazt csinálja az Xbox, mint amit a PlayStation. Behozza a Xbox exkluzivitást úgy, hogy egyre kevesebb az egyébkénti Xbox. De hogyha van is az embereknek Xboxa, nem veszik meg a játékot, mert bekerül a Game Pass-be. De a Game Pass nem kerül annyiba, mint amennyibe a játék, hogyha megveszed singleként, ugye. Szóval, hogy így annyi úton, módon és annyi irányból tökörrúgják most saját magukat, vagyis hát ugye muffon, mert most ugye csaj van a székbe, hogy ez valami eszméletlen, hogy ezt így hogy nem látják. Vagy látják, de nem foglalkoznak vele, mert ha eléggé inkluzív a játék, akkor ugye majd a országoknak a vezetői kifizetik. Ugye? Hogy így mi a fasz történik itt, ember? Die unless they are massively supported by PC. That's the only thing that's going to probably save them. You have maybe 1 or 2 exclusives that are going to be worth playing, a library that has been weak for years, hardware that's going to be at its highest price, prices that are likely going to be even higher because of shortages, and everybody already knows that you guys are working on your next console that's going to be coming out in the near future. It doesn't make any sense. People keep talking about how bright the future is for Xbox. Well, tell me how bright that future looks when people just found buy now, pay later in Xbox's back end. And then we find out that Xbox is partnering with PayPal and Klarna so people can start spreading out their console payments like they're buying a damn car or a cell phone, lease to own for your video game consoles. You gotta be kidding me. And then Satya Nadella going out there and talking about how they're not monetizing their games enough, only for Xbox's new CSO, Matthew Ball, to float the idea of injecting ads into Xbox or even into the games themselves and how that would create more affordable options. Yes. Doesn't that just sound absolutely fantastic? What a bright future we're looking at. And while, yes, he did say that it would hurt the experience, he's a gamer himself, and he said it's definitely not the current plan for Xbox. I'm sorry, but the fact that their CSO is even entertaining this idea tells me everything I need to know. If that wasn't enough, in some of the interviews that Asha Sharma had, she had talked about how they needed radically different solutions when it came to hardware and storage options, to which I could only read from that cloud. The only thing that makes sense. These guys are likely going to be looking to make it where they're going to be offloading either some of the tasks from the Xbox or some of the storage to the cloud to be able to bring the prices down to make them somewhat manageable. Maybe it's not even prices. It's probably just general availability at this point. So that means that the next console is likely going to be something a little bit closer to a Google Stadia than it is to an actual all-in-one console that we have today, which means that you will be playing games on an imaginary console, playing games that you don't own, and likely putting all of this... Mondom, én el tudom képzelni most már így ugye látni a tervet, szerintem. Összeesküvés elmélet. A Series S, ugye, ami erősebb, mint az előző generáció, de gyengébb, mint a Series X. Az szerintem már egy prototípusa volt annak, hogy milyen a cloud gaming azon a konzolon. Mert a cloud gamingen keresztül te még mindig jobb minőségű játékélményt kapsz, mint amire a Series S amúgy magában, ugye nyerserőben képes. Szóval érted, hogy nagy valószínűséggel megvannak nekik a megfelelő adatok, hogy mennyi ember használta a Series S-t inkább cloud gamingre, mint sem aktuális játékra. Játékfuttatásra. Kőkeményen tényleg csak az megy, hogy legyen egy fekete dobozod, egy kontrollerrel és előfizetéssel. Ennyi.
fizes valamiért, amit soha nem fogsz birtokolni. On a leasing program because the prices are going to be so high. The entire thing will just be a figment of your imagination. Doesn't that sound great? So, no, I am not buying this Xbox reset. This is Xbox shutting down studios to instead take that money and send it towards either buying more studios, which is the last thing that they need, or investing that money into their existing studios, into their existing products, existing already expensive games to begin with that are already failing to begin with, something that we still need to talk about. But bringing back exclusivity after you guys already trained people not to care about it and already have a console that doesn't even have exclusives to begin with, like what the hell is the point of even doing that at this point? If anything, I'd be waiting until the next generation to do something like that. Also talking about, you know, wanting to increase your monetization in some way, wanting to get people hooked on Klarna. Like at this point, I'm going to start making videos and reviews for retro games because I don't think any of us are going to be. Nem is értem, hogy ezt az egész baromságot miért nem húzták ki a következő generációra. Miért kellett egyik pillanatra a másikra most azonnal a Series X-re ráhúzni ezt az egész exkluzivitást, meg változtatást, meg egyéb baromságokat. Amúgy is már csak 2 év van hátra ebből a konzolgenerációból. Jövőre szerintem 100%, 99%, hogy be lesz jelentve az új generáció. Left after any of this. Now, I do have to say, if you guys, for whatever reason, don't believe anything that I'm saying, and you guys still think that Xbox is headed in the right direction, tell me. No. Why in the world, out of all the studios these guys are talking about, don't get me wrong, I think the studios that they're laying off and they're shutting down are definitely worthy studios to cut down because like these guys just aren't making them any money and have not historically made them any money to begin with. But why is Halo Studios not a part of this conversation? Why wouldn't the studio that you have spent 15 years worth of money on, that has dragged your most beloved franchise, your most known franchise, the franchise that is your mascot and your identity within the games industry, through the mud for over a decade? Why are they not a part of this conversation? Why are we hearing no whispers when it comes to them? I'll tell you why. Because it's all smoke and mirrors. At the end of the day, that's all this is. They're not actually doing anything to genuinely fix Xbox. És hogyha ennyire jó irányba halad az Xbox ezzel, ugye ez az új CEO, akkor miért kell ennyi stúdiót, szóval miért kell ennyi stúdiót, és miért kell ennyi embert kirúgni, ha minden fasza? Ugye? Mintha érted, ezek a dolgok, ezek a marketing dolgok, ezek mind-mind csak egymást ismételnék, mint amikor a Ubisoftnak a CEO-ja az egyik report alatt bejelentette, hogy minden fasza, az Assassin's Creed Shadow hihetetlen eladásokat biztosít, hihetetlen eladásokat mutat, ugye nagyon jók a számok, minden nagyon jó. Aztán bezárták az egész fejlesztő céget, és kész, leépítették az embereket. Konkrétan ugye az a stúdió, ami csinálta az AC Shadow-ot, az így ott nincs. És most megint ez a csaj is ugyanazt csinálja. Megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy minden tök jó, Xboxnak ez a jövője, minden fasza. Úgyhogy bezárunk egy faszom tudja stúdiót, és elküldünk 1000 embert. De minden oké, no problemo. Mondom. Furcsa hasonlóság. You can change the CEO, you can change a couple of studios, you can cut a couple out and buy a couple more, but at the end of the day, Microsoft's influence has rotted Xbox to its core. Game Pass itself has rotted Xbox to its core. And the only way that this company is ever going to get any better is if they break apart or break down.
You know what? I think I can fully understand why people fell for Xbox's PR strategy. I think that people are just desperate right now for Xbox to return to being the publisher that they once were because, well, the entire industry was better for it. The Xbox 360 era was probably the best gaming had ever been. Not just because the games were great, but because everybody just felt like they all had a very clear idea of who their games were for. And the competitive spirit that we saw during that era made almost every single developer and publisher just bend over backwards to try to keep the players that they had while they were all still fighting over all the players that were still out there at the time. But also at that time, Xbox was largely free of Microsoft's direct influence. Microsoft had taken a more hands-off approach because it was pretty clear that they just didn't understand the audience or the games industry itself. But once we entered into the Xbox One era, that changed and Microsoft took over. Now, keep in mind, the original Xbox was built around a very clear idea at the time. It was just empower developers, make games easier to make, bring PC-style games to the living room, and then compete based on trying to make the best games in the industry. That ambition would then later turn into Xbox becoming a TV, Xbox becoming Netflix, Xbox becoming the cloud, and then now them trying to be the biggest publisher in the industry. And every single move that these guys took them further away from the one thing that actually made Xbox matter, games and players. I think that's why the acquisitions matter so much here, because that Kurva nagy fasság. A lehető legfölöslegesebb dolog a világon, amit el tudok képzelni, az az, hogy a konzolt Netflixre, meg zenehallgatásra, meg filmnézésre használjam. Szóval annó a PS2 az tényleg odabaszott azzal, hogy DVD-t lehetett rajta nézni, mert akkoriban egy DVD player konkrétan annyiba került, mint egy PlayStation 2. De ma már nem ilyen időket élünk. Ma már egy Blu-ray lejátszó sokkal olcsóbb, mint egy PlayStation. És Netflixet már a tévéd is tud játszani, ugye? Konkrétan ma már majdnem minden tévé androidos. Szóval tök fölösleges erőforrások meg bizniszek mennek el olyan dolgokra, ami nem játékkal kapcsolatos, miközben egy játékkonzolról beszélünk. Ez ilyen egyszerű, bazd meg. Életemben nem használtam a PlayStation-t, bazd meg arra, hogy Netflixet nézzek rajta, vagy Spotify-t hallgassak, vagy ilyesmi. That's a move from a company that is not trying to take the time to understand an industry, but instead just wants to use their money to be able to overpower it. Something that PlayStation's former boss Sean Layden had called out recently, believing that the company fundamentally just doesn't understand entertainment. Now, there are really only two reasons why Xbox would need to acquire all these studios. The first was Game Pass. You can not sell a subscription service with an empty library, so you need as many games as you possibly can get. Amúgy meg a másik az, igen, hogy szerintem az Xbox észre se veszi azt, hogy az emberek szimplán, még olyan generációról beszélünk, mert ugye mi még nem vagyunk agyhalottak. Legalább, hát ugye én még nem vagyok agyhalott, én még nem vagyok ugye agymosott idióta, mint a mostani 20-10 évesek, ugye. Mi még az a generáció vagyunk, aki csak és kizárólag jóformán fizikális dolgokat szeret. Vagy valamilyen formában ugye digitálisan letölthető, de érted, szóval, hogy mi szeretünk birtokolni. Na most a Game Pass az egy előfizetés, az egy service, amivel te nem birtokolsz semmit. Te neked csak addig van jogod használni azt, amíg előfizetsz rá. Arról nem is beszélve, hogy $13 vagy mennyi, vagy $17 havonta, az még mindig nem hozza vissza az árát. Szóval 1 millió ember előfizet $17 havonta az Xboxra, az még mindig kevesebb pénz, mintha 1 millió ember megvenné a játékot $60. Ugye? Szóval, hogy nem értik, hogy miért buknak rajta pénzt. Ez a furcsa, és hogy buknak rajta pénzt, megemelik a dolgoknak az árát, és te vagy az,
aki kifizeti azt a pénzt, amit ők buknak. Ezen a szervízen, ami nem éri meg. De mi a fasz? To be able to fill it out, but the second is because the games that used to define Xbox stop having the same impact that they once had. Instead of taking the time to actually figure out why that was happening, Xbox just went to the market and they went to the biggest games that they could find and they just started buying every single one they could get their hands on. They did not target Bethesda and Activision, they targeted Elder Scrolls, Fallout, Call of Duty, because Forza, Fable, Halo, and Gears of War either didn't exist in the way that they needed to, or, well, they were just not carrying the weight that they used to. That's the problem here. Xbox kept trying to cover up their mistakes, spending more money every single time, instead of actually fixing their critical issues, which is their weak leadership, no clear vision for what their games actually need to. Tök fölöslegesen költenek pénzt ugye a HR departmentre, DEI, progresszív LGBTQ, meg egyéb baromságokra, ahelyett, hogy pénzt költenének arra, amire egyébként épült az Xbox. A játékokra. Bazd meg. Ez is egy olyan, hogy nekem nincsen bajom a Forzával, szerintem kurva nagy fasság volt kiadni egy újabb Forzát. Ráadásul ez nem is szebb. Mármint, hogy már tényleg olyan fölösleges dolgokra költenek, hogy mennyire valóságos a fű egy Forza játékba, mennyire valóságosan csapja fel a sarat, meg a füvet, a sár, mikor rámész. Szóval, hogy így, nem tudom, bazd meg, komolyan ezek az emberek tényleg nem látják, hogy min buknak el a pénzek, és az Xbox felhasználók meg nem látják, hogy ők miért fizetnek többet. Mert mondom, ez a rengeteg bukás, ez mind olyan dolog, amivel az Xbox felhasználókat és a Game Pass előfizetőket charge-olják meg. Mert valahogyan nekik ezt a pénzt vissza kell hozniuk. To be and who they need to be made for, and Microsoft constantly needing to turn Xbox into anything other than a company that just serves its players. Yeah. Guys, I brought up Xbox's last 20 first-party releases, and only 3 of those games ever crossed over 100,000 players. Starfield, Forza, and Oblivion Remastered. We already know what the case of Starfield is. I guarantee that game did not meet their expectations because that game fell off a cliff right after that game came out. God, that thing was garbage. The rest of these games were either too boring, niche, or too small to matter for Xbox's needs, or in some cases were made for a vague modern audience that never actually shows up to any of these games. And I know that some people are going to argue, oh, well, Steam player counts don't matter because of Game Pass, but let's be honest, if a game is genuinely popular, it always shows up on Steam. But we also already know it's the case that these games failed because otherwise Xbox would not be spending multiple years laying off people and shutting all these studios down. I fundamentally do not think that... Én is érted, inkább megvettem például az Expedition 33-t Steamen, mint hogy előfizessek a Game Pass-re. Szóval, érted, ha egy játék jó, akkor az embereknek nem derogál kifizetni teljes árat érte. Ez ilyen egyszerű. Most itt van példának, érted, a Gears of War is. Az első részben az meg azt most remasterelték, vagy remake-elték már, vagy másodjára. Mi a fasznak? Vagy harmadjára, vagy hogy, nem tudom már hányszor remake-elték. Ahelyett érted, hogy kiadnának egy folytatást. Nem? Most helyette inkább visszamegyünk az első rész elé. Szóval bazd meg, mi a fasz? Ébredjünk már föl, hogy az emberek szeretik a jó játékokat, már pedig a Gears széria nem szar. Ráadásul az utolsó Gears ugye úgy is lett vége, hogy bazd meg, alig várnám, hogy jó legyen, érted, hogy láthassam, hogy mi történik, érted, az új háborúba. Nem, helyette inkább visszamegyünk, hogy lássuk, hogy mi történt az első háborúba. Na mindegy, ez csak saját vélemény.
Xbox has the talent, understanding, or institutional knowledge to be able to make the kind of games that they are chasing outside of maybe a handful of studios. And even those games likely do not have the level of AAA traffic that these guys are looking for right now. Like, I love Gears of War. I'm excited for E-Day, but I am not sold on it being this platform selling success. And I am definitely not sold that it is still going to be one of the most important franchises in the industry. Space Marine 2 did really well, and I think Gears of War has that same kind of energy, but Space Marine 2 was a AA game on a AA budget and sold 7 million copies in its first year. Gears of War E-Day likely cost several times much more than that, and if it ends up hitting similar numbers, well, that still likely is not going to be enough money for what Xbox is looking for. These guys want tens of millions. They want massive player counts. They want massive concurrent player counts across any platform that it's on. In this case, it'll be Xbox and Steam, but they want blockbuster success. They want games that can justify their entire Xbox ecosystem, and I just do not think that they're going to find that because Xbox is chasing blockbuster numbers with franchises that just don't have that kind of gravity anymore. I saw an article from Polygon. Arról nem is beszélve, hogy meglátjuk majd, hogy milyen lesz, mert engem érdekel a Gears idején, amúgy, attól függetlenül, de nem ugyanazok az emberek csinálták, mint akik az első részt. Ugye? Szóval meg nem is olyan időket élünk ma már, szóval ma már olyan szinten befolyásolja ugye a politika a játékfejlesztést, hogy én nem tudom elképzelni, hogy olyan dolgok lesznek ebbe a Gearsbe, amik azzá tették az első részt, mint ami ma. On saying that Microsoft needs to leave the games industry before it does any more damage. And while I am not with them on crying for the studios that are getting closed right now, spare me your performative empathy. I don't see you shedding a tear for the thousands of indie games that fail every single year and all those studios that get closed. These very same studios would have been filtered if they were independent. Xbox prolonged their death by using Game Pass, putting these guys on hospice as a charity. So maybe have a little bit of respect. These guys definitely gave them the room to be creative. They're the ones that took that rope, and well, you guys know where it goes from there. But I am inclined to believe that Xbox does need to get away from Microsoft, and I also think that Xbox needs to get away from Game Pass. Now, I'm not going to go through my entire usual rant about how much I hate subscription. Szerintem kurva sok pénzt elbasznak. Kurva sok pénzt elbuknak a Game Pass-en. Konkrétan több pénzt keresnének, mert ezt mondom, 1 millió ember előfizet a Game Pass-re havonta $17, az még mindig kevesebb pénz, mintha 500 000 ember megvenne egy $60 játékot. Ezt mondod, hogy buknak a pénzzel, buknak a pénzen egyszerűen, ez ilyen egyszerű. Az egyedüli értelme tényleg a Game Pass-nek az lenne, ha lehetne cloudba játszani, hogy csak a cloudért kéne fizetni. De az, hogy benne vannak érted Day One-ba a $60 játékok, $70 játékok, ez kurva nagy bukó. Services and the games industry, but instead what I'm going to do is say that I think that Game Pass has actually ruined Xbox's ability to target audiences effectively and actually have a clear vision of what games to make. Így van. What I mean by this is that while all these journalists have been crying for these fallen developers, I guarantee you 100%, without a doubt, Xbox gave these studios a blank check on what they could make and probably how long they could take. These developers were allowed to do whatever they wanted to because Xbox was just trying to fill out Game Pass, and also they were trying to gamble that their creativity might generate a surprise hit. All the while, they were having all of their core studios just work on their core franchises and nothing else, both of which had the safety net of Game Pass, which weakened them entirely. Now, when you normally take a game to market, you're going to ask yourself a couple basic questions. Who is this game for? Why would they pay $70 for it? And why would they choose this over everything else? But Game Pass weakens those questions because the customers are not making purchasing decisions because, well, they're either already on Game Pass or they would potentially subscribe, which is a much lower stake for basically both the developer and the player. Game Pass didn't just subsidize game development.
It also lowered the pressure to make games that people urgently wanted to play. It encouraged this portfolio mindset where Xbox needed variety, content, day one drops, something for everyone, a library of value rather than games with hard, specific commercial purpose. So instead of asking, will this game sell 10 million copies, Xbox started asking, does this game make Game Pass feel a lot more diverse? I think that's how you get a lot of games that aren't necessarily awful, but also really aren't that important or really worth giving that much of a shit about. Games that people are probably going to try for a couple hours, say that's neat, and just never talk about again. I think a really good example of this is actually Avowed. Remember when all the journalists were crying and screaming over that game and trying to push against the audience and say, hey, no, you guys are totally wrong. This game is absolutely fantastic. Those guys stopped talking about the game within a week of that game's launch, and everybody just full on forgot about it. I think this also explains their issue with audience dilution. If your goal is just to fill out Game Pass, well, you're not going to be thinking like a publisher that's trying to dominate a specific audience. You're going to be thinking like Netflix is just trying to have a tile for every single mood. You need these cinematic games. Így van. A lehető legjobb dolgot megpróbálják rádobni a falra, aztán majd valami ráragad. Ez a taktika most. Mert ilyen dolgok nem ragadnak a falra, mint az halálfosszar geci játék egyébként. Kuka. Quirky indie style game, the racing game, the survival game, the RPG, the shooter, the modern audience thing, the critic bait thing, the list goes on. But those games aren't necessarily being made because Xbox has a clear conviction about them. They're just being made because the service needs coverage. The Xbox 360 era was built on games that had to compete. They had to sell. They had to make Xbox feel like it was necessary. They had to make PlayStation actually respond. That era had identity, competitive games, co-op games, shooters. That's what the console was known for. A bunch of games that were made for 17-year-old boys that were cracked out on Mountain Dew LimeWire. Game Pass era Xbox is built on games that just had to populate a service. And once that became the goal, Xbox stopped producing games with the urgency. Rengeteg az olyan játék most jelenleg a Game Pass-ben, ami szó szerint semmi más nem csinál, csak hirdeti a Game Pass-t. Amúgy ennyi. The clarity and audience focus of a company that was actually trying to fight for your money. Understand I'm going to look like a madman for saying this, but I think that Xbox and Microsoft need to either minimize Game Pass's influence or they need to just get rid of it entirely. And I understand that's wild because that's where like most of their money is coming from right now. It's a huge profit driver for the company, but I think that it actually has a negative impact on these games because these... Nem hoz nekik annyi pénzt. Ez tisztán látszik. Ezt mondom, nem fog tudni nekik annyi pénzt hozni, hogy Day One-ba benne vannak nekik olyan játékok, amik $60 kerülnek, de közben $17 egy előfizetés. Eszméletlen mennyiségű pénzeket buknak. És értem én, hogy arra építkeznek, hogy emberek elfelejtik, hogy van előfizetésük, és majd túlfizetik magukat, de ez szimplán nem, még mindig nem éri meg. Games are not actually competing in the open market like all the other games are. And I think that's like so detrimental to not only like how clearly these guys can see their audience because, you know, half of it's the sales, but the other half of it's coming from this vague subscription audience. Like, who are those people? You know, a really good example that I could give is that a lot of this kind of reminds me of Netflix originals or Hulu originals, Amazon originals, where like some of this content can be really good, but also at the exact same time, you can constantly see these guys making it for this vague subscription audience where it's like, who is this for? And I think that's where a lot of this stuff is coming from. You have some of this stuff that's being subsidized, so they're like, oh, okay, I think the game is doing good. There's people that are downloading it. There are people that are playing it. There are people that are, you know, watching it in the case of those TV shows. But then they're only getting a little bit of data from the game actually being out in the wild and selling copies, right? So they're just not getting clear enough signals. I think this is something that was robbed from a lot of these studios that were bought up by Microsoft when they go and they... Amúgy, ja. Mondom, van nagy valószínűséggel ez lesz a vége a Microsoftnak egyébként, az Xboxnak. Szerintem.
mert ugye már szimplán nem éri meg. Már nem tudnak szintet tartani, szintlépést tartani ugye a hardware gyártással sem, mert egyébként is ugye, ha az emberek ugye kiszámolják, meg ugye elgondolkodnak rajta, jelenleg a PlayStation 5 és az Xbox olyan hardvereken fut, amiket már 2017-ben kinyomtattak, amik már lapkán voltak. 2017-ben, 2016-ban? Nem, azt hiszem 2017-ben volt az, hogy már kiküldték a dev kiteket, amik kopra ugyanazt a hardware tartalmazzák, mint amit most jelenleg. Szóval érted, már lassan több mint 10 éves hardverekről beszélünk, amin futnak ezek a dolgok. És szimplán nem éri meg nekik legyártani őket. Úgyhogy ja, nagy valószínűséggel ez lesz a vége. Egy fekete doboz, ami képes cloud gamingre. Durva idők vannak, mind Xbox, mind PS terén, és mind a kettő ugyanazt csinálja.